첫날에 오는데 사람이 배에 마체테 들고 타고 있었는데 설마. 네. No. Despierta a las 12. Sí, Solo con carne agua. de cerdo de hervir, llama de suyo. Sí, Ah, bien. es de kimchi. Ajá. Suyo, kimchi, sí, todo. Ujú. Que no sea de burones, pero que Yo cambio todo, no chile. Sí, sí. él cambió todo. ¿Viste? Sí, Ajá. sí, poquito. De kimchi de más dulce, no dulce, más sal. Más sal. Sí, sí, más sal. Este es algo dulce. Ah, ¿poco? Está rico, sí, ¿A poco? Sí, sí, ah. pero está bien. ¿Cuál te gusta más, esto o aquello? Las dos están... Entonces, el Muy bulgogi. Las dos dice que está bien, pero comió mucho bulgogi. Ese Ah, comió más. coreano food es mezcla. Sí. Sí, La coreano mezcla comida, sí, está sí. rica. Terminar de sopa, Ujú. o Gracias. terminar de licor. Ah, Sí, soju eso o- nos hizo falta. Prendido de Ah. todo. Ah, sí, todo. Ahorita no ha venido uno corriendo. Guerrero Torro. Gracias. Hasta pronto. Ah, sí, sí. Allá te di una nota para que hables con Molly, la de allá de Tanacachel. Ah, sí, sí. Cada uno. Sí, porque si no hay días, si no hay personas. 여기는 아티틀란 호수 근처에 있는 산페드로. 아티틀란 호수 근처로 도시가 엄청 여러 군데 있는데 그 중에 산페드로에 화산이 있어요. 그래서 아티틀란 호수랑 근처 도시들 전부 다 볼 수 있는. 여기는 이제 강도가 조금 출연한다 해가지고 원래 가이드랑 같이 가기로 했는데 가이드는 없고 입장료만 인당 18,000원씩 받네. 첫날에 오는데 사람이 배에 마체테 들고 타고 있었는데 설마. 여기 아티틀란 호수가 1500고지니까 생각해보면 설악산 정상에 이렇게 큰 호수랑 도시가 세워진 거네. Megan, is it right? More easier than 타물코. Solamente 10 minutos. 10 minutes. Oh, thank you. 산 시작은 1700에서 산행 시작했고 정상은 한 모르겠네, 가봐야 알겠네. 아까 가이드가 한 3000이라고 했던 것 같은데 강도가 안 나타나기를 고대하며 올라가 보겠습니다. Sí, buen días. 올라가는 길이 전부 커피콩 나무다. 여기 커피 열매. Anna, where do you go? 진짜 우리 전방지충 어머니.
산에 그냥 굴러다니는 게 아보카도다. 와. 화산재 토양이 진짜 비옥하긴 한가 봐요. I think about this, the volcano will be similar as the Baul. See, I just think about because it's just behind of the San Pedro. So I just wearing the pants for free or no for climb. What? Ah, All the time, that went impale. no. I was thinking, why are they always saying but? Blah, blah, but. All the time. They want to fix the sentence. Blah, 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 blah. Pero. Are you Simon is the French? Simon? 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 That means like, yeah. Ah, guatemalteca. Ah, guatemalteca. $10 1 hour. Ah, sí, sí. What? Ah, ah, sí. Ah, Vaya. Oh, we use Vaya. Look. Oh my god. Vaya, 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 Vaya. vaya is similar. Ah, sí, sí. You, Vaya, your mama, they call to the daughter or something. Say, vaya, vaya. Vaya. Always, vaya. Yeah, okay, okay. Sí, sí. But vaya also means go. Ah, Que le vaya bien, go well. vaya bien. Ah, sí. Always when they finish the call, say, vaya bien, vaya. Vaya bien, yeah. Sí. Exactly. You remember? Yeah. Right. So maybe like, Not good? yeah, you're doing something wrong. So like, I'm looking at you. Ah, I'm looking at you. Yeah. Vaya, vaya, sí. 딱 거의 출발 50분. 1시간 만에. Everyone okay? Yeah. Sí, no problem. Vamos, Victoria. Vamos, Victoria. Yeah, she hates when I throw her kisses. Ah, So I like matcha. like, See, I don't want try him. dead bodies, please. Vegetable in Taiwan. Really? Fried with the vegetables. Try it, Megan. Dice que se comen en Taiwán. But don't eat right now, you need to cook. Yeah, of course. I did. No, I was not thinking in this. In the mountain? We must hire the guide in here. Is that right? Oh, we are There weren't no. there weren't any guides. Normally they're Ah. guides downstairs. In the entrance. No guide in Maybe entrance. because it's Por eso, yo pregunté si tienes un machete. I saw that the guy have a machete. Hola, buen días. Sí. Buen días. Wow, so fast. Buen días. Cuando subir the mountain, al subir de montaña, yo siempre pienso, wow, bueno, en la media. En el medio sí. Pero en el alto, Mucho mejor. mucho mejor. Más, sí. Sí, exacto. Yo también tomo muchas fotos en el medio. Sí. Yo pienso 7 horas. Cool. I want some. Next time, I'm sorry. Let's see. Okay, see. Oh my god. Sorry, be careful. Yeah, I know. Hope he's safe. Otherwise, please take care of Victoria. See. Oh my god. Thank you, Kevin.
Victoria needs her mother. Victoria? Al teléfono ahí pues. Vamos. Vamos. Woohoo! Okay, wait a second. I need a picture. Woohoo! Más fuerte. Uno más. ¿Tu oficina? Sí. ¿Aquí? No. Arriba. Vamos a subir. Más arriba, sí. Ustedes van a subir. Sí. Gracias. No. Wait, we're gonna catch you. Let me see. No. Así. Gracias. 확실히 우기에 산행을 하니까 엄청 안개가 끼네. 타오물코랑 비슷합니다. Más o menos. Más o menos. No. Una hora y media. No, mucho, una hora. 네. hora. No, la verdad. Ok. Sí, No creo. sí, Mente positiva. sí, mente positiva. Eso, eso. Sí. Muchas gracias. Ánimo, ánimo. Igual, igual. 비가 와서 엄청 미끄럽다. 우. After 6. Ellos te hablo de 35 de minutos. 35. Sí, todavía. Casi. Sí. Almost. Sí, almost. Almost. Yeah. Mente positiva. 와. 세 번째 캠핑 사이트까지 왔다. 다 왔다. 이제 알토? 네. La cima? I think so because it says down there. So the mirador is down. 아, Mirador is down. Down. Look at the arrow. Mirador. 내려가다. Anna, how about it? Is it just for down? Going down. 미스티가 혹시 미스테리에서 나온 건가? 신비롭다. 와, 이제 뭔가 정글에 온 것 같다. 그러니까 여기 보면 길이 한국처럼 옆으로 나갈 수 있는 길이 없어가지고, 옆으로 나갈 수 있는 길이 없다는 거는 전부 다 이거 마체테로 잘라가지고 길 만들었다는 건데, 이러니까 강도질을 하지. 원래 없던 길이니까. 와, 나무에 이끼 자란 거 보소. Really almost there. Are you okay? I'm just thinking about myself. Why am I here? 자, 드레스밀. 진짜 안개 짙다. 아, 딱 호수까지 보면 완벽한데, 아, 아쉽네. 와, 진짜 아마존이다, 아마존. You did it. Oh, see. Wow. But give me Atitlan. Where's Atitlan?
구름 때문에 하나도 안 보이네. 뭐 이런 날도 있는 기지. Where did you pee? Where is it? You can see it. Pee, poo, everything. See? See everybody, good job. Good job. This video. This video. Nothing. 이게 진흙이 진짜 많으니까 내려갈 때 속도가 안 나네. 와, 지금 다 뒤에서도 천천히 그냥 나무 짚고 내려오니까 오래 걸린다. 아, chicken feet flower. It's a snail. 에? A baby. 아, snail. 아, see. 오. I